রাজখর আগতলা এমবিবি এয়ারपोর্ट পেसेन्जार रक्न हेनस्ताते दादागिरि ख्लाइमानि कक्समुनो गेरेबे हास्तो आमुजिमा श्रामजाखा एयारपोर्ट निशिमि उबरे बुक ख्लाइमानि बागे पेसेन्जार हेनस्ताते चालकनानि थानि मालखुंनि चाबि सेगै नामानि कक्समुंगो ताबुकराखिया प्रिनाका हास्ते परिबहन नायखुंगेबा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट 27 जुलाई पातिमुंगो थेपाजाक खरकनि गोदाल जाकनाय अटो रिक्शानो अबनि बिसिंगो ब्लेकलिस्ट ख्लाइका तांसं पातिमुंनि सूत्रपात थानाय 24 जुलाई चेन्नाइनि सिमि साकना जागे किफिलिफाय আগরতলাनि সিদ্ধিয়াশ্রম তংরায় বিনিতা গোষ্ঠীর নুখুংনি লগে এমএবি এয়ারপোর্ট চতর পাতিথাঙ্গা অপ্রীতিকর পাতিমু কক্সিল চামু এয়ারপোর্ট চতর তংমানি অটো চালকনার মাত্রাতিরিক্ত 350 নিসিমি 400 রাং বাড়া সানমুং খ্লাইম বরং এয়ারপোর্ট নিসিমি কিসা ফাতারফায় 170 টাকা বাড়াও খুংস উবেরে মালখুং বুক খ্লাইকা কক্সিল চামু কাসাকা উবের কাসামানি উলনো প্রায় খরকসিনি নিসিমি খরকচার অটো চালকনায় মিলুগি মালখুংনো গেরাবে খিপকা ब्लू कलर टी शर्ट चुमजाक खरकसा अटो चालकनाय जुरुख्लाय उबेर मालखुंनि चाबि सेगैनाय खाते पेसेन्जार रकनि नाहारमुंग चरम गारि ग्लासते सिकि मुखर ख्लाइगा गोबां मानजारा हेनस्थानि उल पेसेन्जार बिनिता गो साकनो उद्योगिंगै चाबि उदय ख्लाइमानि उल उबेर चालकना श्रीराम देवनाथ बरकनो सेफ्टी जायगायाव तनि दिखा अपातिमुंग एशियान टाइम्सनि प्रतिवेदननि बिसिंथि पिसारे ख्लाइके परिबहन दप्तर एबा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टनि हस्तक्षेप दति ख्लाइया प्रिनाखा सालथां त्रिपुरा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टनि सिमि खरकनि गोदालजाक अटो चालकनाय जुटन आचार्यते दीपंकर देवनाथनो सालनि जरारै नोटिस जारि ख्लाइगा नोटिस सिमिया परिबहन नायखुंग अफिसियल डेटाबेस अबनि बिसिंग पारमिट लंगनि कक्सामुंग काइनि अटो रिक्शानो डाइरेक्ट ब्लेकलिस्ट ख्लाइ रेखा गानागानि अ सिन्डिकेट ट्रास्ट बद्ध ख्लाइनिते थेपाजाक गुबुन क्राइम ख्लाइनकनो शनाक्त ख्लाइनि बागे पुलिस सुपारनो नांगुकमानि आइनि याप्रिनानै नेतागे मुरुखा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट আমার কাছে খবর ছিল যে এমবিবি এয়ারপোর্টে তিনজন বাংলাদেশি আসবেন। সেই অনুযায়ী আমরা এমবিবি এয়ারপোর্টের স্টাফ সহ ওদের সহায়তায় আমরা তিনজন বাংলাদেশিকে আটক করি এবং আটক করে যাদের মধ্যে একজন ছিলেন পুরুষ এবং দুজন মহিলা, তাদেরকে আমরা থানাতে নিয়ে আসি এবং তাদের এখন জিজ্ঞাসাবাদ করছি। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। বাংলাদেশ কোথায় থেকে এসেছে এবং কোন দিকে এসেছে এবং কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা? ওদের বাড়ি বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, ফরিদপুর 2 ডিস্ট্রিক্টে আছে। তো ওরা অ্যাকচুয়ালি যাবেন ত্রিপুরার বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওদের ওয়েস্ট বেঙ্গল, আর বাকি আমরা ব্যুরো রিপোর্ট এশিয়ান টাইমস।